披下，快给王后耳端上粽子啦！披下酱，快点！Welcome back to Fooding. So today I'm wearing long tao. I'm wearing cheongsam. So after a few days, it will be 端午节, which is on 14th of June. And 1 year before that, I did something. Today is the first time that I rewatched it. So let's see what I did 1 year ago. Hello， 大家好，我的名字叫心丽。过多几天的端午节，我的妈妈又一起包这个粽子。我们没有每年包，但是今年就比较特别。我的家人是客家人，我的父母都是客家人，人呢就很喜欢吃比较咸的东西，对不对？对，我就会尝试用客家话来跟我妈妈学这样做这个客家，我们就开始做我们的客家肉粽。做粽子边放油，佢個係放油漿，炒下點叫炒香梅嘅。冬菇是冬菇，一样的发音。这个风露，炒皮就是炒它的意思，炒皮。炒米啊，炒米條啊，梅條，米條，米豆，米條。我未炒嘅時候香住，點叫香條？3角形就開陣咁樣，黑爆低，亂來，哇！時間點落面，見乜字點？叫時間跳開 ，OK？ 唔跳，紅綠，係啦，冬菇。I did chili. Nha con đừng gì đừng gì những cái trang ấy can trực hắc cá có trong hai ô dù luôn ní điêu khi mà sẽ bị biến xịt con phải xăm gọi gì không? Phục đen gì? Xăm gọi gì? Đây không? Thêm đen gì? Áo đen gì? Cái đó phải xăm gọi gì? Đang không tiếng gì? Giống chọc過嚟，嚟咁chọc過嚟，呢邊係佢三角形，呢個實嘛，咁樣幫佢放換嘅，鹹肉中啲一放換啲，食啲後食，但最終咧都係送，鹹肉中，客家鹹肉中烤標妹。嗱嘅愛特下為嚟分牛餸乾、雞來、阿乜菜，我嚟講。放啲嗰啲米料，紅嗰頭先，你放食料，3角形，thêm đen gì, ok, nào nha, đi vào trong có cái tiếng trên em đi đến gì, áo đen gì, nhé, cho hậu xem, xin bao nhiêu, nhiều được, xem được, đúng không, ok. Ta thịt lá chén cái này các bạn con cái gì có khi con cái thịt cái con từ cái này không cái thịt tôi nhập cái loại cái còn các bạn những cái thay quần thay anh nhông thì thay xích cái qua thì nó chỉ tôi有包嚟嘅，要爆炸，anh nhông要撩晒出嚟都唔靚咯。
要唔係太濕，要唔係太鬆，咁樣喐唔該，佢跳落去，一定要跳落去嘛，放鬆啲嘅，要靚咁樣，唔好太濕，要唔係太鬆，呢個來 ，OK， 嚟多塊，記得咁樣啦，一包就大力啲啦 ，OK， 大力啲，嚟食啊，快食啊，過嚟，大力啲，放人乜睇人啊，可以可以，有少，客家鹹肉粽。已经是8点半了，我终于包了有点像样的粽子，继续加油！我们就把水包盖上盖子，1个小时多了。现在在这里。很香，我的屋子充满了粽子的味道，竹叶的味道。Deep in， 那是 deep in。吃的第一口，胡椒味很够，这很多人也没有吃到这样好吃的粽子，是真的。因为外面粽子就是，可能我的嘴比较刁，所以就是没有太喜欢。但是我妈妈包粽真的很好吃。那个猪肉是半肥瘦的，因为如果只是瘦肉的话，就是不是那么好吃。有咸蛋啊，栗子。觉得我种植的过程呢，没有想象中的那么容易，你就会觉得看影片就你折就已经好了，其实不是哦，因为我妈妈在身边，她跟你是教我，可是我也总是学不会，我也是包，但是不会，但是我妈妈一直鼓励我，就是在家多几次的练习，我终于之后的粽子也是有果的，比较有形状了，就是有点三角形形状，所以我觉得呢，身边有那么的一个人一直不断的给予鼓励和支持，是真的是个很幸福的事情，非常感恩有我妈妈一直在我身边那边支持我，希望我能成为一个给予鼓励与支持身边的人，让他们活出自己的潜能，能与家人一起就是一种祝福，而且吃这个那么好吃的粽子是更加的幸福饱满，祝你与家人过个美丽又美满的端午节，拜拜。So cringe. OK，
Okay, so that's what I did 1 year ago. I hope you enjoy it. That time I do really enjoy because my mom teach me how to do Chinese dumpling. It's not as easy as it seems. Like it's quite hard. It's like quite technical when you like go to wrap the dumpling with the bamboo strings. I think it's bamboo strings or what. So I'll see you in the next episode of Fooding and 端午节快乐 Happy Dumpling Days. Bye bye. Oh, I'm still here. So remember to subscribe, like and share to all your friends. And 端午节快乐 Bye bye. Bye bye. Oh, we are on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Yeah, that's all. So hope you like it. Subscribe please. Hit the notification bell so that you will be the first person who sees the video. I will be at 8 p.m. Friday night. Bye.